Hello guys, good evening jotono. Gidi ge thaisa thaini kaisa kok shana ni phakya je jum shooting ni video kaisa khaimani o video na YouTube ri na pogi thanga Facebook ko to live khaikya ge YouTube ri na pogi thanga ge tabo na rong phone ngai ang ge afro ge tabo ang nong no phulung nai jangar dai li la ba ki kok salai kya tam khai kok salai kya ge norok bong bini kok no khana di ka hamke fast ni live ho kisa network problem ni bagai thakso ngai khanai mali yang ni thanga gara kisa disturb ngai thanga ta ge norok ngai nai di jotun na bai ang ni shooting khana ha ka kumang ayaw ni sida li la bai khai mai ka sin Facebook live bo tam sanam ke ini je album syuting kali apa jasa ni kita kebang ya jadi jenuh mana semua ini payah ko kali kali itu apa no ini karena kita tahu thoka kubi ko na sanam no nong support ko sini kiri jangan support kai je sing berapa ke sini jaga ko nor ke support ke sing pun sa ke ba sing ni ani ra jadi ku ano so ji bu nyo ko khaji sing joton ek ke thang ko tong ni au ka thang no message wo ku mu sang ya wo ting ni ge ba sab khai ta bu ko ta kai ma si ang ni si mi ma ang si mi to boron ko ma khai to boron ta sab ke je si ba to bu se le ge tong no kwa nya abun sa je da chung ba mu ti ke ti se talang ma no ang tong ni bang me ya ni sab nang nai no sab sa ka chin kun kuri ko abno naro sab kai hamdi ne kun kan om no gitu kuri sab ka ji ale bai joto no sab ka je kuno ani mon ka khaji wa ke ba ni bo to nam rum ja no ju ba sa ka ni ko kan ang mon khaji film logri me no ba chin short film pan daun dino mu sungai tong hang ka e bota number maro ani Facebook thangai ali khai nagi mana no apro ju khai ne mu sung ka saudi sung ka samno le siklung nam su mai da ya to no sung ku ju ko kana ni ban sabur khai yang tin ka ho ni sabur ka go bo sabur khai ni ka ho ba tabu sing ayo no sabur kri ke sing ka nyo khai si ma han ma grang leng le tong mu no sabur te ban ni sung mo ke sin ja wa dino khai mu sung nai tong ka saudi ano ka ji ba film ro ri me phano sing short film ra hang daun